तो आपण मानक आमर ये सत्संग कार्यक्रम को स्वागत। तो आज गोटे पवित्र दिन चूड़ा दधी महोत्सव आज पालन करथिले। तो आज हूँ रघुनाथ दास गोस्वामी पाणीहाटी पाणीहाटी कोटे जानते बंगाल जाइछन्ति नवद्वीप नवद्वीप रे पाणीहाटी गोटे जगह अछि सेठी कौन करथिले नित्यानंद प्रभु को तांगर भक्त मान कौन करथिले चूड़ा दधी चूड़ा दही कौन करथिले समस्त भोजन देथिले गोटे महोत्सव पालन करथिले। से महोत्सवटा केमिति पालन करथिले आज श्रवण करिया। प्रभु जेतेबेले नवद्वीप थिले रघुनाथ दास गोस्वामी तांको सहित लीला करथिले। तापरे घर छाड़ी कि जेते नीलाचल आसिले सेटे पुणी नीलाचल लीला कले। तो प्रथम नवद्वीप लीला आम आरंभ करिबा। प्रथम रघुनाथ दास गोस्वामी पिता के थिले कि कहि गोवर्धन मजुमदार मन रखिता पर पचारि होला के थिले गोवर्धन मजुमदार आउ तांकर बड़ भाई को ना हला हिरण्य मजुमदार आउ गोवर्धन मजुमदार गोटे पुत्र थिले तांको ना होची रघुनाथ दास। ठीक है मन रहा। तो एमाने सब कायस्थ परिवार थिले। कायस्थ परिवार कहले शूद्र परिवार। शूद्र परिवार रही कि एमानकर महाप्रभु को बात एते प्रगाढ़ प्रेम थिला भक्ति थिला जब जो भाव ब्राह्मण मान पाखे से भाव भक्ति नथिला। तो एमाने बहुत धार्मिक थिले के गोवर्धन मजुमदार ब्राह्मण मान को सब अर्थ दौले वस्त्र दौले भाव धार्मिक थिले। आउ एमाने बंगालार कृष्णपुर बोली गोटे ग्राम अच्छी सेटे रोते। कृष्णपुर बोली गोटे ग्राम अच्छे आप गले जापर से बास करते। ये कथा आसूची एमाने धनी परिवार थिले अर्थात जमींदार थिले। एमाने पाखरे एभली भाबरे संपत्ति थिला समस्त मुसलमान या देखी ईर्षा करथिले। प्रभु प्रसंग आरंभ होचे महाप्रभु जेतेबेले सन्यासी नेचंती सन्यासी नेला परे शांतिपुर आस्थिले। शांतिपुर के रोथिले ना अद्वैत आचार्य घर होची शांतिपुर। मायापुर को मन जाइछन्ति शांतिपुर जाइछन्ति सेठी की महाप्रभु सबुले जानती अद्वैत आचार्य घरे विश्राम करते आउे प्रसाद ग्रहण करते। दिने कौन होची महाप्रभु शांतिपुर आसीथिबार जानिके रघुनाथ दास गोस्वामी तांको मिशिबा पई चेष्टा कले। ये कहते सन्यास करी प्रभु सबे प्रभु जबे शांतिपुर आइला तबे आसी रघुनाथ प्रभुरे मिलिला। प्रभु चरण पड़े प्रेमाविष्ट हया प्रभु पाद स्पर्श कैला करुणा करिया। महाप्रभु सन्यास ने कि आसचंती यह जानिकरी रघुनाथ दास गोस्वामी कौन कले मिशिबा पई चेष्टा कले। आ निकट को आसिकी महाप्रभु को चरण तले पड़गले किए रघुनाथ दास गोस्वामी चरण तले पड़ले। आ महाप्रभु कौन करचंती तांकर पाद को टेकी नै कि तांकर मस्तक रे रखि दैछंती स्पर्श करछंती। एभली भाबरे अद्वैत आचार्य घरे रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु सेवा कले। केते दिन ना 5-7 दिन सेवा कले। महाप्रभु विभिन्न प्रकार तांको शिक्षा देछंती। तापरे ताकू कहिले रघुनाथ दास गोस्वामी कहले तुमे वर्तमान फेरी जाओ मु वर्तमान जाउची जगन्नाथपुरी। एभली भाबरे कहिगिरी से कोन कले जगन्नाथपुर चली गले। के गले महाप्रभु। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु संग पाई कि घरे आ सौ नांती कि खाऊ नांती एते प्रेमाविष्ट होइचंती
ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। କି ପାଗଳ ନା ପ୍ରେମ ପାଗଳ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଗଳ। ତାଙ୍କର ପିତା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଇଏ ତ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନଥିଲା, କଣ କରେ ଏବେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛି। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିକି ବଡ଼ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା। ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ବା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବାଧା ଆସୁଛି ଭକ୍ତିରେ, ସେଟା ଏଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଥାନ୍ତି, ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିବେ ପିତାମାତା ତ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇକି ବାଧା ଦେବେନି, ଯେଉଁମାନେ ହେଇନଥିବେ ସେମାନେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା ଭକ୍ତି କରିବା। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବେ, ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କ ପିତା କ'ଣ କରିବେ ନା 11 ଜଣ ଜଗୁଆଳିକି ଜଗେଇଲେ, ଇଏ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ, ଜଣେ ପୁତ୍ର ନା, ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉଥରେ ହଇରାଣ ହେବେ। ତାଙ୍କ ପିତା କ'ଣ କଲେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଜଗେଇଲେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚୌକିଦାର ନିଯୁକ୍ତି କଲେ କେତେ ଜଣ? 5 ଜଣ ଚୌକିଦାର, ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ଦେବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ। କେତେ ଗଲା? 7 ଜଣ। ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ 11 ଜଣ ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ରଖିଲେ, ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରିବେ। ରଘୁନାଥ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏମାନେ ତ ମତେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ପିତାମାତା ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ବାଧା ଆସୁଛି ଗ୍ରାହ୍ୟ ସ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଏବେର କଳିଯୁଗରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପିତାମାତା ବାଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଠଉଛନ୍ତି ଯାହା ଭକ୍ତି କର, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିବା। ଏଇଠି ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ବାଧା ଯଦି ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତୁମେ ଭକ୍ତି କର, ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳାଅ, ତୁମେ ଘରେ ରୁହନି, ତୁମେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ଏସବୁ ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ସାରା ବାଧା ଆସୁଛି। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା କ'ଣ କଲେ? 11 ଜଣ ଜଗୁଆଳିକି ଜଗେଇଲେ। ସେଠି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ଘରେ ରହିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଘରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ଶାନ୍ତିପୁର ଆସିଲା। ଇଏ ଜାଣିପାରିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ପୁଣି ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତାକୁ କହିଲେ, ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଯିବି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ନ ଛାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଶରୀରରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ରହିବ ନା, ଆପଣ କୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପିତା ଯେମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରଙ୍କର କଥା ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ।
एमती शब्द प्रयोग कर पितामाता से बाट पाइबे छाड़े आपन से कहे विष खाई से छाड़ हाँ जदि पुओ कह मत भक्ति जदि न कर इटा कर तो घर छाड़ी पड़े छाड़े से छाड़ तो रघुनाथ ये सत्य रखुच्च बापा कहले बाबा मुझे जदि न छाड़े प्राण रही आपण कौन चाहते रघुनाथ पिता से राजी कहले ना तुम्हें जीव किंतु मोर गोटे शर्त तुम सांगे यही सिपाही मैंने सब जीव जो 11 जन मु चौकीदार सिपाही रखी तुम सांगे जीव तुम्हें शीघ्र फेरी आस सांगे रही से हाँ रघुनाथ राजी कहले हाँ मुझे शीघ्र फेरी आस कही कौन कले चल महाप्रभु देखला महाप्रभु से कौन कर प्रणाम कर महाप्रभु देखी बहुत खुशी खुशी प्रसन्न होती किसी समय पर रघुनाथ ये चिंता कर महाप्रभु सांगे नीलाचल जाती किंतु ये चौकीदार ये सिपाही मैंने मत जगी रही जीवी केमती मैंने जदि मत न जगी था महाप्रभु सांगे पड़े ना नीलाचल ये मनरे चिंता कर तो महाप्रभु जानीदे रघुनाथ गोस्वामी अंतर भावना रघुनाथ कौन चिंता कर महाप्रभु से कौन कले रघुनाथ कहले तुम्हें जोटा भावुच वर्तमान से हबना समय अपेक्षा कर कृष्ण तुमको से विश्व विष्टा गर्तर काढ़ तुम जो विषय भितर अच्छ तुम मन लगुन किंतु समय गोटे अपेक्षा करिया पड़े तुम से बाहर ये कहते स्थिर होया घरे जाओ नाह बातुल क्रमे क्रमे पाय लोक भव सिंधुकुल एडे महाप्रभु कहले कहले तुम्हें स्थिर हुआ घर को जाकि कौन कर धैर्य धरिकी स्थिर हो से कहते धैर्य धर स्थिर माने धैर्य धर आ घर को जाओ ये कहते स्थिर होया घरे जाओ धैर्य धरी घर को जाओ न हो बातुल बातुल माने पागल हुआ ना पागल हुआ ना घर को जाकि धैर्य धरिकी स्थिर हो आउ क्रमे क्रमे पाय लोक भव सिंधु को समय आसिले ए भवसागर तमे अति सहज पार कर जगतटा गोटे भवसागर ये कहते विशाल सागर को आम जब अतिक्रम करार अच्छी कौन करिया पड़ो आमको धैर्य सहकारे जड़े आचार्य अधीन रही आम भक्ति शिक्षा करवा आ से समय आसिले अति सहज कौन हम आम भवसागर अतिक्रम कर तेणु महाप्रभु कहते तुम पागल हुआ ना अपेक्षा कर और समय आसिले तुम कौन कर ना ए विषय को त्याग कर संपूर्ण भाव मोठारे चित्तमग्न हम मो पाक आसीपर ये भाव शिक्षा देले महाप्रभु कहते रघुनाथ कहले देख तुम्हें जोटा भावुच वर्तमान मो सांगे जीवाई सेटा ठीक तुम संपूर्ण भाव वैराग्य आसीन तुम निकट आ तुम निकट जो वैराग्य आसी हूँ मर्कट वैराग्य ये कहते मर्कट वैराग्य ना कर लोक देखानिया मर्कट वैराग्य ना कर लोक देखानिया
যথা যোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হয়া যথা যোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হয়া। ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ରଘୁନାଥ ତୁମ ନିକଟରେ ଯୋଉ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଛି ସେ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। ଯାହା ପାଖରେ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି ସେ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ବୈରାଗ୍ୟ, ମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାପରେ ବିଷୟ ଭୋଗଟା ଆସିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମର ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦେବ ନା, ତମେ ପୁଣି ଆଦରେ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁକରି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ନାକର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଭୁଞ୍ଜ ଅନାସକ୍ତ ହେ। ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅନି ମୁଁ ଭକ୍ତ ବୋଲି। ଆଉ ଘରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ନା ବିଷୟକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଭୋଗ କରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ନ ହେଇକି। ଏଇ କରିବ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କ'ଣ କରିବ, ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବ, ଆଉ ଏ ମିଥ୍ୟା ବୈରାଗ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟର। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମର୍କଟ ଯେତେବେଳେ, ମର୍କଟ କୋଉଠି ରୁହେ, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି, ଗଛ ଉପରେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଅଛି, କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା କିଛି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଉଲଗ୍ନ ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଛର ପତ୍ର ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଦୋଷ ରହିଛି, ସେ 15-20ଟା ମାଙ୍କଡି ପଛରେ କ'ଣ ହଉଥିବ, ଗୋଡ଼ଉଥିବ ନାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ଘରେ ଯଦି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହରିନାମ ସତ୍ୟ କହି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଜୀବନଟା ବେକାର, ଏ କେହି କାହାର ନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟଟା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ମାତିବା କଥା, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା କଥା କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ମୁଁ ଚାହେଁନି। ତ ଘରକୁ ଯା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କ'ଣ କର, ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କର ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି। ଏଇଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉପରେ ସେତେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ନା। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲେ ରଘୁନାଥଙ୍କର, କହିଲେ ଆମର ରଘୁନାଥ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି, କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯଦି ଘରେ ରଖିବାର ଅଛି, ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ବିବାହ କର। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବ ନା, ଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ। ତାଙ୍କ ରଘୁନାଥ ପିତା କ'ଣ କଲେ, ଅପ୍ସରା ସମ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ରଘୁନାଥ ବିବାହ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘରେ ମନ ଲାଗୁନି, କି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାଗଳ ଥିଲେ। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଘରେ ବିବାହ କଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିକି ମିଶିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥରେ କେମିତି ରହିବ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଲେ। କହିଲେ ଗୃହସ୍ଥରେ କେମିତି ରହିବ ନା, ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ତମ ପିତାମାତା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଯାହା ହଉ ଆମ ପୁତ୍ର ଆମର କଥା ଶୁଣି ବିଷୟକୁ
घर धंदार पुणी मन लगे तुम प्रति आ सन्देह तांकर रहिबा और से माने धीरे धीरे कौन हे जो 11 जन सिपाही जो थे धीरे धीरे कौन करेंगे खाली करदे तुम्हें फ्री है महाप्रभु कथा माने से कौन कले आसले से भाया भाव आचरण कले महाप्रभु कहले भितरे वैराग्य बाहरे करे सर्वकर्म दिखाया तो माता पितार आनंदित मन तमें एमती कर्म कर भितरे वैराग्य रख आ बाहर सर्वकर्म कर तुम पिता माता देखी कौन कर आनंदित हाँ मो पुत्र एत सुधरी जाइए कि पागलता ना छाड़ी कौन कर प्रसन्न हो महाप्रभु कथा शुणी आसी से कौन कले घरे भाया व्यवहार कले पिता माता खुशी कहले जा मो पुत्र खुश सुधरी जाइए विवाह करने द्वारा कौन होती सुधरी जाइए गोटे मुंडर गोटे बहुत बड़ा बोझ गला पिता माता आ धीरे धीरे कौन कले जिते जो चौकीदार थे से कहले पड़े जातु रघुनाथ टी रिलैक्स ले कहले जा एथर मत स्वाधीनता मिलला मुझे बाहर जाए आसपारे से चाहती मुझे महाप्रभु जाए मिसबी कि से समय आउ गोटे संकट आसला कौन संकट आसला ना रघुनाथ पिता गोवर्धन मजुमदार और भाई हिरण्य मजुमदार जमींदार थे आ राजा को कर देवाई से शर्त रखते एमाने कर केते आदाय करथिले वर्ष को ना 20 लाख सॉरी मास को 20 लाख जमींदार थिले ना 20 लाख टंका खजना आदाय करथिले आ मास को एमाने सरकार को दउथिले 12 लाख आ 8 लाख टंका कोन करथिले भोग करथिले ठीक से समय कौन है गोटे मुसलमान अधिकारी आसते से सप्तग्राम को एक कर वसूल करिया से देखिले ए दुई भाई कौन कर आदाय कर 8 लाख रखुच्च आ सरकार को दौरान यहाँ देखिए ईर्षा है सी कौन कले ये सब जिनस राजा जे खास मंत्री की जन कहले देख मैंने ये भाव कर आदाय कर दौरान आउ ये रखी दौरान से मंत्री को धरी आसिले बंधन करिया बांधिकी नेबा क्या रघुनाथ पिता आने सब जानी कहले ये आसी मुसलमान अधिकारी आसी बंदी करने से कौन कले घर छाड़ी पड़े घर को आसा पूर्व घर छाड़ी पड़े देखिले घरे रघुनाथ अच्छे रघुनाथ ये डरेले कहले तुम पिता कौट अच्छे कह ना तुमको बांधिक धरी पड़े रघुनाथ कहले अरे पिता कुआड़ जाए मुझे केमती जानी से घर तो ना कुआड़ जाए मुझे जान कहले तुम्हें कह ना तुमको आम पिटबू मारपिट कर बांधि दो जेल पूरी दो रघुनाथ गोस्वामी दास गोस्वामी से चिंता कले कौन कले ए समस्या समाधान हो पार से कहले से गोटे प्रशंसा कले रघुनाथ दास गोस्वामी से मुसलमान अधिकारी प्रशंसा कले कौन कही तुम्हें मोर पिता तुल्य मो पिता आ तुम भितर कौन सी पार्थक्य ना आ मु तुम पुत्र आ पुत्र को केबे कौन किए दंड दौचे एटा ठीक ना केंद्र प्रशंसा कर मो पिता मध्य तुम भीतर किसी पार्थक्य नहीं मु तुम पुत्र तुल्य आउ तुम्हें जोटा भावुच आम पिता ये भाव गोटे कर्म कर शत्रुताटा तुम भीतर बहुत दिन पर्यंत रहा केवे मित्र हो पुणी मिसीज तेणु बहुत भल हम से आपण मिशंतु आ संपर्क ये भाव सहित जोड़तु जद्वारा कि से सहित मिसी आप जहाँ भी आवश्यकता से पूर्ण करदे ये कथा जिते शुणी मुसलमान अधिकारी हृदय टी कौन हो तरल
ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ତଳେ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଦି ଧାର ଲୁହ ବାହାରିଛି। ସେଠି ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି। ନା କ'ଣ? ନା ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ମିଶେଇ ଦିଅ। ରଘୁନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ଯିଏ ବଡ଼ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ମିଳନ କରିଦିଅ। ଆଉ ସିଏ ଯାହା ବି ଏକା ଏକା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୋତେ ଅଧା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନା। ରଘୁନାଥ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ରଘୁନାଥ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଏକା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଅଧା ଅଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜଗୁଆଳି ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚୌକିଦାର ମାନେ ଜଗିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାତା ଦିନେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରଘୁନାଥକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ରଖୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରସିରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରସିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା। ତାଙ୍କ ପିତା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ସମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପ୍ସରା ସମ ସଏବ ବାନ୍ଧନେ ନାରୀ ଲେକ ଯାର ମନ। ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କୃପା ହଇଆ ଯାହାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବାତ କେ ରଖିତେ ପାରେ। ତାଙ୍କ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମୋର ପୁତ୍ର ପାଖରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପ୍ସରା ସମ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ଅପ୍ସରା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ସରା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅପ୍ସରା ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ରସିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବି? ମୁଁ ରସିରେ କ'ଣ ସେ ବନ୍ଧନରେ ରହିପାରିବି? କହିଲେ କାହିଁକି ରହିପାରିବେ ନା? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କୃପା ହୟା ଯାହାର, ଯାହାର ଉପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଭଳି ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି ବାନ୍ଧିକି। ତାଙ୍କର ମାତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିତା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସରିଲା। ତାପରେ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚୌକିଦାର ମାନେ ସବୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପିତା କହିଲେ ବାବା, ମୁଁ ଟିକେ ଏ ନିକଟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ପାଣିହାଟି ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ପାଣିହାଟି। ଆଉ ସେଇଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କିଛି ଭଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ମିଶିବି। ତାଙ୍କ ପିତା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ, ଯା। ରଘୁନାଥ ଆସିଲେ ପାଣିହାଟିକି। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶିଳା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ବସି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଆସିଥିବାର ଖବର ଜଣେଇଲେ କାହାକୁ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁକୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଡାକିଲେ। କ'ଣ କହିକିରି ନା, ସୁନି ପ୍ରଭୁ କହେ ଚୋର ଦିଲା ଦର୍ଶନ, ଆୟ ଆଜି ତୋର କରିମୁ ଦଣ୍ଡନ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଖ, ଏ ଚୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲୁକିକି ଥିଲା, ଆଜି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଲା ମୋତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଦେବି।
କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏ ଚୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲୁକିକି ଥିଲା, ଆଜି ଆସି ମତେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛି, ମୁଁ ଆକା ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। କଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବି? ନା ଦଧିଚିଡ଼ା ଭକ୍ଷଣ କରାହ ମୋରେ ଗଣେ, ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ରଘୁନାଥ ମନେ। କହିଲେ ରଘୁନାଥକୁ ଇଏ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ସିଏ ଆଜି ମୋର ଯେତେ ସବୁ ଏଠି ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଗଣ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଆଜି କଣ କରିବ ନା ଚୂଡ଼ା ଦଧି ମହୋତ୍ସବ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦବ। ଏହା ହେଲା ଦଣ୍ଡତା। ରଘୁନାଥ ଏହା ଶୁଣିକି ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଚର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯାହା ଏ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଅ, ଯେତେ ଯାହା ଚୂଡ଼ା ଦହି ଗୁଡ଼ ଅଛି ସବୁ ନେଇକି ଆସ। ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି ଜାଣିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସବୁ ଆସିଲେ, ସେ ବସିଲେ ଭୋଜନ କଲେ। ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠି ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ସେଠି ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଚୂଡ଼ା ଦଧି ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଠି କଣ କଲେ? ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ହରିନାମ ହରିଧ୍ୱନିରେ କଣ ହେଇଛି? କମ୍ପିତ ହେଇଛି। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପୁଣି କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ ମହୋତ୍ସବରେ। ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ପୁଣି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଗଲେ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରକୁ, ସେଠି ଭୋଜନ କଲେ। ସେଠି ପୁଣି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଭକ୍ତି ଭାବ କଣ ହେଲା? ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ପାଗଳାମି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଗଳାମି 10 ଡବଲ ହେଇଗଲା, 10 ଗୁଣା ହେଇଗଲା। ତ କଣ କଲେ ସେଠି ନା ରାଘବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନି, କଣ କଲେ ହେବି? ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ କହିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଉ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସମସ୍ତେ କଣ ହରିଧ୍ୱନି କଲେ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ କଣ କଲେ? ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ମତି ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ତ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ସେଠି। ସ୍ତୁତି କଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ये जन जमीदार ना, समस्त काहु काहु सुना, काहु बहुत सारे मुद्रा स्वर्ण मुद्रा सब अर्थ सब दान देछंती। तापरे से नीलाचल जेबा पे घर छाड़ी नीलाचल जिले अपने चेष्टा कले, किंतु जाई पार ना, ताके बंधन रे अछंती। समस्त जगी रही ना, जाई पार ना, नीलाचल जेबा पे बहुत इच्छा है, केमती जीवे? महोत्सव जाकि घरे न शोक विश्राम न करी दुर्गा मंडप रे शयन कले। घर बाहर गोटे दुर्गा मंडप थिला, सेठी कौन कले? विश्राम नेले। के रघुनाथ दास गोस्वामी। किछि समय पर जदुनंदन आचार्य तांकर पुरोहित से आसले घर, देखिले रघुनाथ दास गोस्वामी घरे शयन न करी दुर्गा मंडप रे शयन करछे। किसी समय पर रघुनाथ दास गोस्वामी
ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଥିଲା। କଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କଣ କରିଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲେ। କିଏ? ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ପୁଣି ବିଗ୍ରହ ସେବା ରହିବେ। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଦେଖ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଫେରି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କଥା ହେଇ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଘର ଛାଡିକି ଆଗକୁ ବାହାରିଲେ। ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରୋହିତ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ନା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏଭଳିଆ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଭଳିଆ କଥା ହେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। କିଛି ଦୂର ଆସିଲା ପରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଏଥର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶିଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବି। ଏଭଳି ଭାବରେ କହି କଣ କଲେ ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଗଲେ। ଇଏ ସେଠି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ସିପାହୀ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥର ଯାଇପାରିବି ନୀଳାଚଳ। ସେଇଠୁ କଣ କଲେ ସିଧା ମାର୍ଗରେ ନ ଆସିକି ବଙ୍କା ମାର୍ଗ ଧରିଲେ। କିଏ? ରଘୁନାଥ ସିଧା ମାର୍ଗରେ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ମାର୍ଗରେ ଆସି ଧରି ପଳେଇବେ ନା ପୁଣି ଅଧେ ଡାକିକି। ସେ ବିଲ ମାଳିଆ ରାସ୍ତା ଧରିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ପଶି କଣ କଲେ ନୀଳାଚଳ ଆସିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାର ଦେଖି ସମୟ ବାହାର ଗଲେ କୁଆଡେ। ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଆସିକି ଗଲେ କୁଆଡେ। ନା ମତେ ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଘରକୁ ତ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ନୀଳାଚଳ ଯାଇଥିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପିତା କଣ କଲେ 10 ଜଣ ଯୋଗୁଆଳି ପଠେଇଲେ ନୀଳାଚଳ, କହିଲେ ଯା ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ। ଏମାନେ କଣ କଲେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରେନରେ କିମ୍ବା ବସରେ ବାଇକରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଇଏ ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏମାନେ ନୀଳାଚଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ରଘୁନାଥ ଆସିକି ଗଲେ ନା? ସେ ଆସିଲେ, ପଳେଇଗଲେ ପୁଣି ଫେରିକି। ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କାହା ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରି ବିଶ୍ରାମ କରିଛି। ତା ପରଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ 12 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ। କିଏ? ରଘୁନାଥ 12 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଝଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଦେଖିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବୁଝେଇଲେ, ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। প্রভু কয়ে কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সভা হইতে তোমারে কাড়িল বিষয় বিষ্ঠা গর্ত হইতে। কৃষ্ণଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ବିଷ୍ଠାରୁ ତମକୁ କାଢିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ଏ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃପା ବଳିଷ୍ଠ କୃପା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲେ ଆଉ ତୁମକୁ କେହି ରଖିପାରିବ ନା ଘରେ। ତେଣୁ ସେ କୃପାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ ସେଇ ସମୟଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଅପେକ୍ଷା କର। ରଘୁନାଥ ଏହା ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବିନି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ମନେ କହେ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ଜାଣି, ତବ କୃପା କାଢିଲ ଆମ ଏଇ ଆମେ ମାନେ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ରଘୁନାଥ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ପିତା ଆଉ ଦାଦା ସେମାନେ ବିଷୟୀ ଲୋକ, ଆଉ ତୁମେ ସେ ବିଷୟ ବିଷ୍ଠା ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲ, କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥିଲ।
तेणु से विश्व विश्व कृष्ण तुमको काढ़ी देखा गले रघुनाथ दास गोस्वामी विश्व विश्वास नथिले से भगवान को सब चिंता करथिले किंतु ताकर पिता को से कहउछन्ति तुम पिता से भीतर अछि विश्व विश्वास विषय हमर विश्वास कीड़ा रहे ना से कीड़ा सहित तुलना करते तुम पिता दादा से भले हटे तेणु तुम्हें से उद्धार हो तुम्हें से भाग्यवान एभली भाव में प्रशंसा कले प्रशंसा कले ठीक अच्छे मु तुमको स्वरूप को दान कर प्रदान समर्पण कर स्वरूप तुम दामोदर महाप्रभु दुई जन सेवक थे जड़े हूँ किए रामानंद राय आ जड़े स्वरूप दामोदर स्वरूप दामोदर कौन कले रघुनाथ दास गोस्वामी देले कले स्वरूप दामोदर तुम्हें आज भल मंद सब बुझ स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास गोस्वामी के नहीं जाए निज भाई परी कौन कर सांगे रखी जो स्नेह श्रद्धा देगा कथा सब से तापरे गोविंद को महाप्रभु कहले कहले गोविंद रघुनाथ बहुत दिन है किसी भोजन करना दुई बेला जगन्नाथ प्रसाद दब गोविंद कौन कर महाप्रभु पाई सारा पर उच्चिष्ट से गोविंद आनी सब प्रसाद गोविंद किस दिन 5 दिन भोजन कले से रही 5 दिन पर से चिंता कले मुझे बसिक केते दिन ये महाप्रभुर भोजन पाइबी एटा ठीक नहीं मो ठीक लगे मत ये कहीकि कौन कले से प्रसाद पाइले ना जैकि सिंहद्वार पुरी सिंहद्वार अच्छी ना से हाथ पति भिक्षा मांगे के रघुनाथ दास गोस्वामी भिक्षा मांगुं दिन महाप्रभु पचारे कहले रघुनाथ कौन भोजन करूनी किए स्वरूप दामोदर कहते प्रभु सी जा सिंहद्वार पाखे भिक्षा मांगुं महाप्रभु कहले बहुत भल है भिक्षा करवा ये गोटे वैराग्यर वृत्ति आ रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा वैराग्य शिक्षा देवे वैष्णव कहते महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान यहाँ जहाँ होते प्रीतहन गौर भगवान भक्त महाप्रभु भक्त मध्य वैरागी जदि अच्छा ताले गौर भगवान कौन करेंगे प्रीत खुशी आ रघुनाथ दास गोस्वामी से जगह छाड़ी जाकर सिंहद्वार निकट में भिक्षा कर महाप्रभु बहुत खुशी कहले या वैराग्य ये कर्तव्य कहले वैरागी आउ कौन कर ना वैरागी करेंगे सदा नाम संकीर्तन मागिया खाओ करे जीवन रक्षा वैरागी सब मागिक भोजन कर हमारे वृंदावन रे कौन से कहते मधुकरी मधुकरी से कर सब मागी खाए निज पाखे कौन सी जिन साहित्य रखा गच्छित रखा साधु जो मैंने अच्छा किसी न केवल कपड़ा टी थी देह खाली गोटे गामछा पड़े आ कि कहे मधुकरी महाप्रभु कहते वैरागी सब कौन कर नाम संकीर्तन कर मागिकी खाए आउ कौन कर ना वैरागी हया जीवा करे पर अपेक्षा कार्य सिद्धि नहे कृष्ण करे न अपेक्षा वैरागी जदि अन्य उपर निर्भर वैरागी अन्य उपर निर्भर कर तार परिणाम कौन हम कार्य सिद्धि नहे से जो उद्देश्य लेके आसते से सफल हो पार ना आम भक्ति करने आस ना कि अन्य निर्भर थी भक्ति हम
कृष्ण को ऊपर निर्भरशील नहीं, अन्य ऊपर निर्भर करी आम भक्ति कर तार फल से प्राप्त कर कहते जदि पर ऊपर निर्भर कर तार कार्य सिद्धि हम ना आउ कृष्णता को कौन करेंगे दूरे जी कृष्णता को त्याग करदे से वैरागी जो मैंने आचरण करते पुणी वैरागी कौन कर ना वैरागी होया पर जीवार लालसा परमार्थ जाए आर हये रसर बसा जो मैंने वैरागी है जीवार लालसा अच्छी जीव को सब स्वादिष्ट जिनस देवाई सब इच्छा अच्छी से कौन हम ना परमार्थ नष्ट हो परमार्थ माने आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो आउ कौन हम ना जीवर से गुलाम ही रही जो मैंने जीव को सब स्वादिष्ट जिनस देवाई चिंता करती से कौन हम ना आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो नष्ट हो आउ जीवर गुलाम ही रही तेणु वैरागी से कर जीवार लालस जे इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए जीवार लालसा रे जो मैंने एपट सेपट कहती भोजन कर शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए जीवा को देवे उदर पूर्ति हम तापर तुम कौन हम कामना सब वृद्धि प्राप्त हो से कौन हम कृष्ण तुमको प्राप्त ही कर तेणुक महाप्रभु शिक्षा देले वैरागी या करना रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा हमको शिक्षा दे रघुनाथ दास गोस्वामी शुणिक कौन कले महाप्रभु दिने कौन कर स्वर्ग दामोदर को पचारे रघुनाथ दास अधीन अच्छे ना शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी पचारे कौन पचारे ना मोर कर्तव्य कौन मत तो महाप्रभु घर छड़े देले हाँ आउ तो निकट को आने मु वर्तमान ये कौन कर तुम्हें कह स्वर्ग दामोदर महाप्रभु जाए कहले कहले जो रघुनाथ एवं पचार महाप्रभु से सुंदर शिक्षा देते ग्राम्य कथा ना सुनिबे ग्राम्य वार्ता ना कहिबे ग्राम्य कथा ना सुनिबे ग्राम्य वार्ता ना कहिबे भालो ना खाइबे भालो ना पढ़िबे भालो ना खाइबे भालो ना पढ़िबे अमनि मन दया कृष्ण नाम सदा लगे अमनि मन दया कृष्ण नाम सदा लगे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे महाप्रभु जेटा श्लोक शिक्षा देले कर्तव्य कौन रघुनाथ वर्तमान कहते ग्राम्य कथा न सुनिबे ग्राम्य वार्ता न कहिबे ग्राम्य कथा माने भगवान कथा को छाड़ी बाहर दुनिया जिते सब कथा आसी सब ग्राम्य कथा जहाँ रूप गोस्वामी कहते प्रजाड़क से ग्राम्य कथा शुणब ना ग्राम्य वार्ता कहना आ कौन कहले ना भाल ना खाइबे भाल ना पढ़े भल जिनस खाइब ना रघुनाथ पचार ना ये सब जिन कर्तव्यता रोचे भल खाइब ना कि भल भल पिंधिबा ना शुणी था समस्त कर
ये शुणी गला पर भूली जीवन हाँ कौन कौन भल खाइब ना पिंधबन भाई कथा कहब ना कि शुणब ना चार्टा चार्टा आउ कौन कहते अमानी मानंद हया कृष्ण नाम सदा लगे निजे सम्मान आशा करिब ना अन्य को सम्मान दब केतरा हला छटा छटा आउ ग्राम्य कथा कहब ना ग्राम्य कथा शुणब ना अन्य को सम्मान दब निजे सम्मान आशा रखिब ना अच्छा ये सब करिब ना बोली कहले कर्तव्य कोटा करिब ना कृष्ण नाम सदा लभे सब कृष्ण नाम उच्चारण करिब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कोटा करिब ना कोटा करिब बोली कहछन्ति कृष्ण नाम सदा लभे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे ब्रजरे कौन करिब रही कि कृष्ण सेवा मानस रे करिब मन रहा पचारि पर अधरे केती जन मन रखुच रघुनाथ दास गोस्वामी एटा शुणिकी कौन कले निजर कर्तव्य पालन कले तो ये सब पुरी रे लीला चलছে जगन्नाथ पुरी रे से पळि आछत ना घर छाड़ी पुरी रे चलছে किसी दिन पर कौन है सिंहद्वार पाखे भिक्षा मागुले सिंहद्वार मत भिक्षा मागे छाड़ी जाकि छत्र भिक्षा कर मोबाइल कौन देखुच कागज सिंहद्वार जो भिक्षा मागुले किसी दिन पर सिंहद्वार मत त्याग कर छत्र कौन कले भिक्षा मागिले छत्र माने जो भंडार कहूँ गोटे जगार रही समस्त लोक धाड़ी बांधी थे दिया ना प्रसाद से भंडार कहुए आ छत्र कहुए से कौन कले ये कौन कले लाइन अच्छी भिक्षा माग महाप्रभु पचारे स्वरूप दामोदर कले मुझे सिंहद्वार पाखे रघुनाथ देखुन क्या भिक्षा माग गले कौन कौन से भोजन कर स्वरूप दामोदर कहले कहले सी आ सिंहद्वार पाखे भिक्षा मागुना महाप्रभु कहले भल स्वरूप दामोदर कहले कौन है ना सी जो सिंहद्वार पाखे भिक्षा मागुले से कहले से भिक्षावृत्ति गोटे वेश्यावृत्तिर भिक्षा सहित सामान वेश्या मान वेश्यावृत्ति बोले कौन वेश्या से जो धंदा करती से चाहिए रही था ना आज ये लोकटा आसो मत पैसा दब सी चाहिए रही ए लोकटा आसलानी देलानी सी आसिले मत दब ये भाव तार आशा कौन हम हाँ बुद्धि प्राप्त हो सी है वेश्यावृत्ति महाप्रभु कहले से वेश्यावृत्ति छाड़ी देती भल होती भंडार जाकि सी कौन कर भिक्षावृत्ति कर बहुत भल लगे ये भाव रघुनाथ दास गोस्वामी से कौन संतुष्ट हो खुशी हो जाए महाप्रभु तापर दीटा उपहार देले कौन देले ना गोटे देले गुंजामाला आ गोटे देले गोवर्धन शिला महाप्रभु खुशी जब रघुनाथ दास गोस्वामी दौरान गुंजामाला बोले कौन गुंजामाला सब आमर छोट छोट शंखरे तैयारी माला सी हूँ गुंजामाला आउ गोवर्धन शिला गोवर्धन जो शिला बाण पूजा करटा देले आ रघुनाथ को कहले तुम्हें ठीक से सेवा कर निरंतर कृष्ण नाम तुम्हें उच्चारण कर महाप्रभु से शिला को गुंजामाला को बहुत दिन है सेवा करते आ रघुनाथ दास गोस्वामी एत से खुशी निजे पूजा करुवा गोवर्धन शिला को अर्पण कर भक्त मान देखुं देख रघुनाथ के भाग्य
महाप्रभु ताकू कौन कौन दौरान उपहार एक आलिंगन कले हाँ तापरे एक गुंजामाला आउ गोवर्धन शिला देले रघुनाथ गोस्वामी निकट एते कृपा कर बाकी भक्त माने देखिके से हरि बोल ध्वनि देले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ध्वनि से होला समस्त शरीर रोमांच आसुचे समस्त नृत्य कर नित्यानंद प्रभु अच्छा नृत्य कर महाप्रभु देखुं नित्यानंद प्रभु नृत्य आ नित्यानंद प्रभु जिते कीर्तन कर महाप्रभु नृत्य कर रघुनाथ दास गोस्वामी सब देखुं सब नीलाचल लीला चलती जो से अन्न छत्र जो कौन करते भिक्षा मागुले से छाड़ त्याग कर सेठा लाइन लगे मागे सी इच्छा कले रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु स्वरूप दामोदर पचारि कले दामोदर आज रघुनाथ देखुन छत्र भिक्षा मागिबार से कौन भोजन कर रोच दामोदर जानी दिने कौन रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे प्रसाद बलिला जगन्नाथ महाप्रसाद बलिला सब फोपाड़ दिखते बाहर पदार्थ से पचि जाए से पचा सड़ा सब प्रसाद नहीं कौन करेंगे पात्र धोइबे 10 थर और नाल सब पचा सड़ा प्रसाद जाए ना से कौन कर पानी 10 थर धोई दिखाँ और से अल्प लुण पकड़े आ लुकैक भोजन करेंगे के रघुनाथ दास गोस्वामी दिने दामोदर स्वरूप दामोदर कौन कले लुचिक देखले कौन रघुनाथ कौन भोजन कौटी जाऊँगी दिने भोजन कर दामोदर स्वरूप दामोदर आसले बोले रघुनाथ तुम कौन एका एका खाऊ आमको टे दियो कौन कले हाथ जे भोजन करते हाथ टे भोजन कहले अरे एत स्वादिष्ट जिनस पाचे आज पर्यंत कुछ गोटे पाइनि भाई प्रसाद सुंदर प्रसाद कौट आना से कहले कहले मुई छत्र जो भिक्षा मागुली मागुनी नाल जो प्रसाद पड़े से धोगी पाँच यहाँ कही सारा महाप्रभु जाइए कहते दामोदर स्वरूप दामोदर कहले प्रभु रघुनाथ आ छत्र भिक्षा न मागिकी जो गाटर नाल पड़ा सो प्रसाद पचा प्रसाद आनी धोईकी से पाँच महाप्रभु से शुणिक बहुत खुशी बहुत प्रसन्न है कहले ये भाव में वैरागी होगा उचित आ से शुणिक से सांगे सांगे रघुनाथ दास गोस्वामी निकट आस के महाप्रभु महाप्रभु कहले कहले कौन तुम्हें निजे निजे सब एका एका भोजन कर प्रसाद दौना आमको ये कहते प्रभु बोले नीति नीति नाना प्रसाद खाया प्रभु बोले नीति नीति नाना प्रसाद खाया ऐसे स्वाद आर को न प्रसाद ना पाया ऐसे स्वाद आर को न प्रसाद ना पाया महाप्रभु कहते कहले रघुनाथ तुम्हें नीति नीति कौठारे स्वादिष्ट प्रसाद आणुच पाच भाव स्वादिष्ट प्रसाद तो मुझे कौटी कहीं पाइनि ये कौन कले हाथ पूरे रघुनाथ जो प्रसाद पाँच से हाथ पूरे कौन कले गोटे पाटर पकड़ कहले कहले स्वादिष्ट प्रसाद मुझे तो आज पर्यटन छपन भोग पाऊे कहीं मुझे स्वादिष्ट प्रसाद कौट पाइनि कौट आन स्वरूप दामोदर कहते ना कहले ये प्रसाद बहुत स्वादिष्ट तुम्हें एका एका खाऊ मत कहीं दौना
तो यही लीलाटा जो भगवान कृष्ण ब्रजरे रोते गोपाल बालक मान सहित बन को जाते ना बन को गला बेले समस्त नहीं जाते जे जार कौन होते प्रसाद नहीं जाते से मत ये गोपाल बालक मान सागे बस भगवान कृष्ण कौन करते छड़े पाते प्रसाद आ से लीलाटा ये चैतन्य लीला रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा बोले तुम्हें एका एका कौन प्रसाद पाच मत दियो बोले कई कौन कले गोटे पुला उठेले पाइले पुणी द्वितीय थर जो आगे जाऊँच स्वरूप दामोदर हाथ धरले महाप्रभु कहले ना ना आपण ये प्रसाद पाइबा योग्य नुह आपण खा महाप्रभु से दुख कले प्रसंग सुदामा चरित्र आसमती सुदामा जाते ना कोटी द्वारका गला बेले कौन नहीं जाते खुद भजा खुद तो जहाँ अवस्था आप जानते पाख तले जाके नहीं ना एत दूर जाते कौन है तार अवस्था तो भगवान जानले अंतर जाना कहले कौन आनच मत दियो कहले तुम सांगे तुम पत्नी कौन पठे मत दियो मुझे जानती तुम खाली हाथ आस से कहले ना मुझे लुकैले कहीं लुकैले ना से जो अवस्था धरती से तार अवस्था खराब था से खाइले प्रभु की खुशी है से भाभी से देले किंतु भगवान कौन कले छड़े आनले किंतु ये छाड़ न था छड़ेले छड़ी आन देखली कहले एत सुंदर जिन रखी मत लुकुच कहले गोटे आंगुला धर कौन कले से सब अच्छा पाटरानी मान सब लीला देखुं भगवान को किए अटकेब गोटे मुठा जो खाई केते आमर तीन भुवन गोटे भुवन दे ऐश्वर्य जहाँ थी आ द्वितीय मुठा जो पाई नौ लक्ष्मी जी हाथ धरले रुक्मिणी हाथ धरले कहले ना ना आपण आप पाइले कौन हम ना मु बंधा पड़ी मु तुम जगह नई घर जा से भगवान कृष्ण कौन कर द्वारिकाधीश दुखित होती ये महाप्रभु हाथ किए धरले स्वरूप दामोदर किए ललिता सखी से हाथ धरले तो ये भाव में महाप्रभु से लीला कले रघुनाथ दास गोस्वामी भाव कौन कर लीला को सब देखुं अन्य पार्षद मान देखुं जोरे उच्च संकीर्तन है सब लीला है सारा पर महाप्रभु सहित उच्च संकीर्तन समस्त नृत्य तो नीलाचल भाव में रघुनाथ दास गोस्वामी लीला कर महाप्रभु सहित तो रघुनाथ दास गोस्वामी आज हूँ आज से पाणीहाटी ठारे चूड़ा दधी महामहोत्सव पालन करते।